Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos un día más a JoeVadecomics y a este pedazo de juego GREEDFALL. Vámonos, aquí tengo... Pide ayuda a Cecilius, el bosque de San Mateus, tengo Peraldea de Indico Petrus, encuentra el campamento, este podíamos hacerlo, encuentra el curandero, ese también, pero bueno, vamos a ir a interrogar al tabernero. A ver el tema del contrabando, a ver cómo lo solucionamos. Voy a vender aquí cositas, gente. Que tengo para vender. Tengo para vender esto, ¿vale? El estilete. Y la... Esto es una mierda. La barbuta vieja también. El triconio elegante. Bueno, ¿por qué me cambias? El triconio elegante se lo podemos poner a... Vale, pues sí. Este sí que lo vamos a vender. El triconio usado. Vale. Coraza de comandante la puede llevar, pero es peor. Incompatible con este personaje. Ah, no, no lo puedo llevar. Vale. La coraza de comandante. El abrigo viejo, fuera. Para empezar. Y la coraza de comandante. También, fuera. Vale. Mercancía. Esto se vende todo, ¿no? Sí. Tal. 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 Y tal. Vale. Y ahora, comprar. Una daga de acero. No, ponte con el bueno de Desagde. Mandoble no. Espada corta. Bueno. Subiría un poquito. Vale, pues nada. ¿Y pistola qué? Hombre, esto sí que mejoraría bastante, ¿eh? El rifle pequeño con cañón. Subiría bastante, ¿eh? Trabuco de aristócrata. Es mejor este, ¿no? Este aturde más. Y genera más furia. Daño armadura 52, daño armadura 53. Este puedo disparar dos veces y este una. 400 pavos. Cómpralo. Vale. Perfecto. Ahora inventario. Este, vale. Y el rifle pedernal se lo podemos poner a Vasco seguramente, ¿no? Ah, no. Vasco no puede llevar rifles. Pues lo vendemos. Vendemos el rifle. Ya está. Vale. ¿Algo más por aquí? Que digas... ¿Botas podré vender alguna? Seguramente sí. Mira, esta fuera. Esta fuera. Estas fuera. Y estas fuera. Vale. Collar no tengo, capa tampoco. Vale, comprar. Vamos. Collar. Cadena de reloj de arena. Colgante acorazado. Escudo mágico regenera armadura. Medalla de escudo elemental. Medalla de obispo. Este podría estar bien, pero claro, 200 y pico pavos. Todos dan carisma 1. Vale, pues ya estaría, ¿no? Sí, señor. Vale, sigamos. Hablas que viene Mercadona. Ok, gente, vamos por aquí. Bueno, espérate, vamos a dormir, ¿eh? Vamos a dormir ya que estoy. Dormir hasta el amanecer. Y ahora vamos. ¡Vámonos! Vamos a hablar con el tabernero. A ver qué pasa con el contrabando. ¿Qué pasó? Mira. ¿Qué pasó? Lo bueno es que vas pillando de todo. Ungüento, munición. Oh, it's you, old Menawi. Come and see. I received beautiful things from our village. A ver.
¿Qué has recibido? Partir to mad. Oh no. Do you want? Ya, si ahora qué lleva. Si ahora lleva ahora mismo la espadica esa, ¿no? Una mierda de armas, amigo. You will always be welcome here. Vale, a interrogar al tabernero. Me encanta que estén todos subidos a las mesas cuando abren la puerta. What can I pour for you? Comprar una botella para invitar a beber. Give me a bottle of your best drink. There you go. But be careful. She's got a strong bite. Botella de brandy, vale. No sé para qué sirve, pero la What can I tengo. pour for you? Preguntar sobre los problemas de suministros. Manfred, the quartermaster of the barracks, told me about your supply problems. And he sends you? Damn. I didn't think a legate would act in person, but it's nice to see that our problems are taken seriously. I'll explain. Lleva bastante tiempo Alcohol has escaseando en been Nueva scarce Serén, in New vale. Serene for quite some time. Our suppliers in the town are constantly victims of theft. To the Ya no point pueden that I abastecer couldn't manage tabernas. if my monthly delivery from the continent had arrived as planned. Did they give you a reason? Conservative seizure, they said. Time to check that everything... And now they tell me that they can't return my goods. Can you believe it? If even customs are getting robbed, what... This is all rather suspicious. Vale, pues hablar con los oficiales de aduanas. Vamos para allá. Se le ha quedado a él, seguro. El oficial de aduanas. Seguramente le tenga que dar un brandy, ¿no? Por eso lo hemos podido comprar. Monedas, trampa de veneno y pluma. Las trampas de veneno no las uso mucho. Y deben estar bastante guays, ¿eh? Cuento, munición. Ahí abajo, vale. ¿Por dónde se va? Por allí. Vale. Los de espino. Ya que estoy por aquí, miro. Seguro que hay cosas. Un boyesquero, 2 de espino. Aquí hay cositas. Poción de prioridad, trampa de daño. 3 de munición más. Ahí está cerrado. Vale, pillamos esto. Más munición. Customs Mierda. Officer Alric. What can I do for you? Desade, I'm the legate of the merchant congregation. ¿Qué estáis I've haciendo been con el told of some alcohol? issues with ¿Qué customs. estáis haciendo, I would like some borrachuzos? clarification. I'm listening, Your Excellency. Hablar sobre la por el robo de las... Primero la I was confiscación. told that a shipment from the continent bound for the tavern had been seized as a precautionary measure. Yes, it's possible. Uy. We seize cargo sometimes to verify that all taxes to the town have been paid. Randomly, without a prior formal order. No, I don't know. Perhaps we received a complaint. That happens sometimes. I suppose all entries are noted in your records. Naturally. But I assure you that we only do our job. Era simple It was all rutina. routine. El I robo. was informed that customs was robbed. Yes, these thieves have quite the nerve. Someone even stole personal belongings this time. Since then, I've put all important things in the chest. But I lost the key. Probably on my way here. Let me summarize. You have confiscated some Quizá por una goods, queja, pero no perhaps están because of a seguros. report, but you're not sure. Then that same cargo was stolen from you, along with other things in your custody. Exactly, Your Excellency. You are either the worst customs officer I've met or the biggest liar. Ahí. Listen, Your Excellency, I made a mistake. It's true. I should not have ordered this seizure. In fact, it was late and counting the crates would have taken me hours. I decided to postpone it. In the meantime, the goods were stolen. It's unfortunate, but I'm not useless. You haven't even informed the authorities of this robbery. This is all rather suspicious, Officer Allen. Díselo de So I Sarray. think it's necessary to conduct this inspection with a search. Please, Your Excellency,
I'm sure the contents of this chest would be very informative. Descubre que esconde el oficial de aduanas. See if we could find the key that this scatterbrain has lost. Carta de Egon al oficial de aduanas. Alric, le estaremos esperando esta noche en la cantera que se encuentra cerca de las puertas del norte. Esperamos que tenga alguna explicación respecto a los errores que cometió en sus últimas operaciones. Sería una pena que le tuviéramos que castigar. Y unos niños tan adorables, Egon. O sea, que le están chantajeando. So, were you satisfied with your inspection, sire? Esto no puedo hacer. Hablar sobre la nota ya. Absolutely. I found this letter in your chest. The signature on it seemed very interesting. I was sure I'd lost the key. I will explain. But I am trapped. And it's been like this for months. Le están chantajeando al I am forced pobre. to pull off all kinds of tricks in order to settle an old debt. Egon. Yes, sir. Either I do what he says. Ya le he pagado más de 100 veces lo que debía, pero sigo estando bajo su control. I've already paid off my debt 100-fold, but he maintains his hold Prestamistas. over me. And now I have no choice but to obey when he asks me to divert larger shares of cargo. Could you help me identify him? I'd like to, but I've never met him. He gives me his instructions in writing, or sends his men. He wrote the letter you found, or at least I think he did. I plan to put an end to this individual's activities, so anything you can tell me will be useful. I hope you manage it, Your Excellency. For the sake of my children, maybe you could come to the meeting he's arranged Sí. tonight. Do you think he will come in person? I don't know. This is the first time I've received a notice like this. I fear he'll punish me for arousing the innkeeper's suspicions. He doesn't let anything get past him, you know. Very well, I will come. If only to avoid you paying the price for your stupidity. Thank you, Your Excellency. Nos veremos en la puerta norte por la noche. No offense to our new friend. I'm Perfecto. not sure this Egon will come in person. I'd be surprised if he'd bother moving just to lecture a small fry in his business. Vamos a dormir. Opa. Está fuerte, el Sardé, cómo salta vallas, tú. Vamos a dormir. Y esta noche vamos a a la reunión. Bastante munición hemos sacado, 6 o 7 balas. 6 o 7 balas por calle, más o menos. O sea, unas 15 balitas o 20 balitas hemos sacado, No está mal, no está mal. No está mal. Vamos a esperar a que se haga de noche. Hasta la noche. Vale, y ahora vamos a la puerta norte. De paso seguiremos abriendo cajas. Sacar más costicas. Esta, por ejemplo. A ver. Estoy aquí. Compañero. Ah, there you are. Are you ready? Yes, let's go. We have a meeting next to the quarry. As we are early, we should be the first to arrive. Perfect. I'll hide until they get here. He will certainly not come alone. I beg you, don't wait to Sí, intervene if tranquilo. things go wrong. Be confident. I won't. You should get in position. You be it. Busca un sitio donde... ¿Pero dónde es? Allí. ¿Dónde me puedo esconder? ¿Aquí?
Estoy escondido, vale. My friend, I'm so glad to Hostia. see you. Because you owe us some explanations, don't you? Sir, let me explain. I wanted to do well. I was just a little rushed and... Silence, fool. Not only have you been so Menuda maza clumsy llevan with los your pavos, handling that the quartermaster was informed, but in addition, you dared to plot with this legate, a noble that has already cost us dearly. Do you no longer love your children, Alric? You want us to get rid of them? Is that it? No, Mr. Egon, I beg you. Don't hurt them. I didn't have a choice. The legate came for an inspection, but I didn't tell him anything. I swear. It's a shame, Alric. Egon loved you, but would replace you with someone else soon enough. Someone smarter. Get rid of him. I don't want to hear from this little roach any longer. Este no sé, As for bueno. me, I'm leaving for Hikmet. Try to be discreet. This legate doesn't seem willing to let go. We're committed to protecting this ¡A man. por If we're going to help él! him, we will probably lose track of our man. I beg you. I swear I didn't betray you. I did everything you wanted. Let me live. Hostia, qué leñazo me ha dado. For pity's sake. I beg you. Hostia, es que encima no veo nada. ¿Cómo meten, no? Hoy estoy jugando muy mal a los dos juegos que he grabado. A ver, Space y a Grip. A ver, Space me ha costado muchísimo una misión, tío. Pero muchísimo. ¿Dónde están? Hostia, tengo que ver todo esto todavía. Vale, va. Vale. My We're committed to protecting this man. Vale, ahora voy a If we're guardar. going to Ahí help him, estamos. we will probably Vamos por lose aquí. track of our man. Cuidado, cuidado. Hostia, cómo pega, tío. Qué salvajada. ¿Cómo pegan tan duro? Encima es que no llego, ¿eh? No llego a salvarlo. Committed to protecting this man. If we're going to help him, we will probably lose track of our man. Didn't betray you. Do everything you want. Vale, vale, vale. Vale. For pity's sake. No lo he salvado, ¿no? He's dead. And it's our fault. We shouldn't have abandoned him. No, 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 no. Hay que cargar. Tío, va a ser difícil salvarlo, ¿eh? ¿Cómo lo salvo, tío? Con una bomba. Committed to protecting this man. If we're going to help him, we will probably lose track of our man. I swear I didn't betray you. I'll give you everything you want. But let me live. No, me mata. Es que me matan de dos golpes, tío. Me matan de dos golpes. Me va a costar esto, ¿eh? Sobre todo es mantenerlo vivo. Mantenerlo vivo va a ser jodido. Protecting this man. If we're going to help him, we will probably lose track of our man. Let me live. I don't want to die. Hostia puta, tío. No veo nada aquí. Ah, vamos, esta es la buena. Ahí lo había casi conseguido. Committed to protecting this man. If we're going to help him, we will probably lose track of our man. Joder, tío, cúrate, yo. No, macho. No puede ser, tío. Committed to protecting this man. If we're going to help him, we will probably lose track of our man. Tenemos el rastro, pero me la pela.
Dios, es que no veo. No hay luz, no veo. No sé lo que tengo detrás. A ver, voy a rodear por el otro lado. Committed to protecting this man. If we're going to help him, we will probably lose track of our man. Ahora. Bien. I owe you my life, Your Excellency. Don't mention Bien. it. Alas, all this was useless. Ese hombre no era This Egon. man was not Egon. I'm not sure that it's a person, Your Excellency. It may be the name given to the leaders of the gang. I don't know. But I will never be at peace until you arrest them, that's for sure. That's exactly what I'm trying to do. But how can I find this man now? He said he was going back to Hikmet, which is where he sends the Hikmet. stolen alcohol. Hay que ir a Hikmet. I'm sorry. I have not been completely honest with you. I No could have me told digas. you that earlier, but I knew that without your protection, I would not survive. The deliveries are sent to a dispensary outside the town. No doubt to avoid arousing suspicion. A dispensary? But what are they doing with all this alcohol? I'm not sure, Your Excellency. Lo descubrirás y va para allá. Vale. Pues vamos para allá. Well, at least the fright Hostia, Egon me ha gave costado, Alec managed to loosen his tongue. Estos metían duro, ¿Y dónde está el otro? Allí. Nos pegaban durete, A ver, los guantes que hemos sacado igual son mejores. Para Kurt. Son iguales. Vale, y si ahora no puedo llevar. ¿Todo estos qué? Todo estos los tendré a la mierda, ¿no? Porque claro, no puedo llevar ninguno. Desardé tampoco porque necesito constitución. Igual ponerme un punto de constitución no estaría mal, Aunque estoy yendo full destreza y tal. ¿Dónde se sale de aquí? Por allí, ¿no? Por aquí. Un cofre. Se baja. No subas, Kurt. Vale, por ahí. Por aquí. Por allí. Vale. Vale, gente, vamos al dispensario. Hemos perdido a Egon, pero hemos salvado al chaval, ¿no? Yo creo que era lo suyo. Salvarlo. Le tengo que ir a... Tengo que viajar. A Hikmet. Hikmet. Me lleva, ¿verdad? Greetings! So, Viajar a Hikmet, ¿no? Thanks, but I'd rather... No hace falta, puedo ir aquí y viajar desde mi casa. Tiroridora, tiroridora, pam. Tengo que vender los guantes, ¿Cuál los vendo ahora en el... Los pecados del padre de Petrus. Hablar con Petrus. Pues ahora, Petrus, no me apetece hablar contigo, tío. Lo siento, pero te dan por el culo. Dormir. Hasta el amanecer. Para empezar. Y ahora viajamos al dispensario. Vale, Petrus, que te den. Ahora no quiero hablar contigo. Vamos a vender los guantes. Porque... Bueno, este lo vamos a vender también. Esto está bien, esto, los guantes.
Vendemos. Vendemos. Y vendemos. Ya está, ¿no? Vende la pluma. Y esto me lo quedo. Vale. Vale. Vámonos. Vamos al dispensario. Por esta calle. Vale. Por aquí. Y luego a la izquierda, ¿no? Un almacén fuera de la ciudad, parece, ¿no? Allá. Voy a guardar. Por lo que sea. Hola. These islanders are drunk, and these guards don't look that official. On your way. There's nothing for a highness here. As for you, savage, if you're looking for something to drink, go to my colleague over there. Ooh. What? How dare you? I see. Thanks for the advice. Por la noche, quizás. ¿Es mejor venir por la noche? This is the man we saw at the quarry. We must stop him. Ya. Son 4, ¿eh? ¿Y esos se unirán a la pelea, esos? ¿Cómo ha parado? ¡Ay, va! Yo... ¿Cómo estoy hoy? Jugando de mal, tío. Estoy jugando fatal, ¿eh? Pero fatal, fatal, fatal. A ver cómo puedo hacerlo diferente. Vale, uno menos. Ahí hemos dado. ¿Pones? Bueno, coño. I can't hold on much longer. Move away. Things are about to get dicey. Muerto, amigo. Surrender. You are under arrest. ¿Qué usted ha arrestado? Accused of. You are a high-ranking member of a criminal organization that has named itself Egon. And you did not hesitate to order a murder. So, even though the attempt failed, the gallows await you. Unless you decide to reveal everything you know. I won't say a word. I won't give you anyone. I'd rather die. Pues casi If you sea. really thought so, we would not be talking. You will be taken to New Serene. Manfred will know how to make you talk. Ok. ¿Qué ha pasado? Vale, que se ha liberado todo esto, ¿no? Vale. ¿Aquí no hay nada?
Ah, podía venir por aquí, pero ¿cómo? A ver. ¿Podría haber venido por ahí? No, por aquí. Ah, por aquí. Por aquí no puedo subir. Bueno, da igual, gente. Lo hemos hecho. Hay que informar a Manfred y estamos listos. Vale. Tengo más cerca... No, tengo más cerca a mi casa, ¿no? Aquí. Come closer. Es por ahí... Sí, vale. Está justo aquí detrás. Vale, gente, pues vamos a informar a este señor. Y joder, qué mal he peleado hoy, Pero fatal, Fatal. Fatal. Normalmente siempre peleo bien. Y hoy ha sido horrible. Horrible. Pero bueno, no lo hemos pasado. No hemos pasado la misión secundaria. Hay que hablar con Manfred, que nos dé dinerito y recompensa. En experiencia. Intendente Manfred. Hola. Vamos para allá. I need a bit of practice. Ah, coño. No llevo puesto la pechera de vigor. No importa, voy por aquí. Ya hemos llegado. Gente, este año sale el GREEDFALL 2, Por eso me estoy pasando el 1. Porque lo tenía pendiente. Was the captain we arrested transferred to you? Yes. Hemos empezado a interrogarlo. Parece que le pagó el gobernador Burhan. ¿Qué? The government tasked him with weakening the natives as much as possible in order to muzzle the rebellion. They were trying to poison the natives with alcohol, but they needed a lot to do it. Toda la operación de contrabando giraba alrededor de eso. Vaya tela. Did you contact the governor? Yes. He sent us a letter apologizing, saying he didn't know he was dealing with criminals. His letter was accompanied by a letter of marque to compensate the merchants who suffered in this case. Which doesn't mean that he will abandon these despicable methods. Is there any news on Egon? We're no longer certain it's even a person. Even though that name might refer to the organization, someone must be leading it. And that's who we have to stop. Estoy de acuerdo. Hay que detener a ese. For now, the captain doesn't want to tell us any more. So the interrogation continues. We're waiting for answers on that point. I need your help in another case. I'm listening. Okay. The Admiral sent us a furiously worded letter. Nuestras tropas han requisado uno de sus barcos. Habla con el almirante Cabral. They accuse the San Mateus garrison. But I know Herbert is quartermaster. He's an honest man. I'm not saying that the Admiral is lying to us, but I don't understand what could have happened. Whatever the case may be, the Admiral is negar el transporte a nuestros hombres. Transportation to our men. This will not only hurt the Guard, but also all the nations that employ us. We need someone diplomatic. ¿De qué va toda esta historia? ¿Cuento con usted? Yes. Sí. I will go see Admiral Cabral and try to... Ok, gente, muy bien. Pues oye, lo vamos a dejar por aquí. Voy a guardar. Ha sido jodido, Joder, me han matado un montón de veces. Si os ha gustado el vídeo... Perdón. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad un buen like, que yo lo vea, comentadme qué os está pareciendo la serie, compartidlo para que llegue muchísima gente, dale a la campanilla y suscríbete, si no lo estás. Nos vemos. Bye bye.